A very good morning, everyone. I, Deepika Devi, student of Sri Guru Gobind Singh College of Education, Begpur, Kamlu, Mukeria, wishing you a very happy World Environment Day. World Environment Day is the biggest international day of environment led by United Nations Environment Program. World Environment Day 2023 is supported by Netherlands and the theme will be focused on solution of the plastic by campaigning Beat Plastic Pollution. Plastic pollution is the global alert. It not only harms the natural process as well as it responsible for the climate changes and the other resources. It is a reminder that an equivalent one truck of plastic garbage is contributes a lot to harm the environment. There is a from 1995 to 2017 7 million of the 9.2 million plastic has been produced and that turns into a plastic waste and up with dumped or landfills. It is a reminder that people actions matters to protect the environment and to stop the plastic pollution. The best way to stop the plastic pollution is that every citizen or every social organization must contribute to stop the plastic pollution. Recycling plastic pollution helps to keep out the plastic from our oceans as well as also reduce the chances of affecting the climatic change. Your small step change the future as well as change the others' future. Thank you and have a nice day. Happy World Environment Day. Hello everyone, I am Aditi Kondal, the student of Shri Guru Gobind Singh College of Education, Begpur, Kamlu. First of all, Happy Environment Day everyone. Today I am here to share some views regarding the effect of plastic on environment. Plastic, the wonderful material we use anywhere, pollutes our atmosphere. It is non-degradable material which do not mix with natural elements and causes air and water pollution. India generates around 9 million ton of plastic annually. Most of plastic waste generated by single-use plastic, which is discarded by people with minimal use of it. We should not waste that plastic. Instead of wastage, we should recycle or reuse that plastic. So only recycling simply never solve this problem. Also, we should reduce the use of plastic. Instead of plastic containers, we should use paper, canvas and other healthy fiber containers and use the bottles or cans of glass only. At the end, we need to acknowledge that we have only one planet which we are supposed to pass down to our future generation, and it is our responsibility to keep it safe and clean. Thank you. Hello everyone, my name is Bobby. I am a student of BA second SEM of Shri Guru Gobind Singh College of Education, Begpur, Kamlu. Today we will discuss effects of plastics on environment. कि प्लास्टिक का हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होता है. आज के समय में यह विकराल रूप धारण कर चुका है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. यह हमारे इस खूबसूरत ग्रह पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे यह जनजीवन के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर संकट बन चुका है. प्लास्टिक कचरा से भूमि प्रदूषित हो जाती है. यदि पालतू पशु भोजन समझकर प्लास्टिक पदार्थ को खा जाएं, तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही हानिकारक है. प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण में गंदगी जमा हो जाती है. नदियां नालों में प्लास्टिक कचरा तैरते रहते हैं, जिससे जल भी प्रदूषित हो जाता है. जब प्लास्टिक कचरे को जलाया जाता है तो उसमें से एक विषैली गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्पन्न होती है, जिससे हमारी वायुमंडल की जो हवा है वो सारी ही गंदी हो जाती है, जो कि वायु प्रदूषित फैलाता है.
प्लास्टिक कचरे से नदी या समुद्रों में फेंकने से जो समुद्रों में रहने वाले जीव हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही हानिकारक है। अब तक 5 ट्रिलियन प्लास्टिक जो है वो समुद्र में फेंका जा चुका है, जो समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। पॉलीथीन नष्ट नहीं होता और वर्षों तक भूमि में रहता है, इसलिए हमें पॉलीथीन जो प्लास्टिक से बने हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन प्लास्टिक का हम प्रयोग करते हैं ये हमारे आसपास या वातावरण में काफी ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, जिससे यह वातावरण को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक की सभी वस्तुएं टॉक्सिक सब्सटेंस से बनी होती हैं जो मानव शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके संपर्क में आने से कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम होता है। इसलिए प्लास्टिक ना ही केवल मनुष्य के लिए बल्कि आसपास जीव जंतुओं, पशुओं, पक्षियों सबके लिए हानिकारक है। इसलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे वायुमंडल पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं। सो से नो टू प्लास्टिक्स। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭੇਗਪੁਰ ਕਮਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਪਜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਲੱਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ, ਏਅਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਵੇਸਟੇਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਫਰਟ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। Good morning. My name is Kavita from B.Ed Sam 2 Section C. Today I am here to give speech on the World Environment Day. World Environment Day is celebrated on 5th June every year. The main aim of this year is to give awareness among the people to protect the nature and the environment. Nature has been painting for us infinite pictures of beauty every day. One step for a better environment today is one step towards a better future. To reduce the plastic waste in the environment. Say no to disposable plastic bags and other plastic materials. Avoid plastic that cannot be recycled if other alternatives exist. Avoid products with excess or unnecessary plastic packagings. Adopt reusable items such as water bottles, shopping bags, and food storage containers. Go green, breathe green, save the earth, save yourself. Plant trees to make our environment pollution free. Thank you.
On World Environment Day, say no to plastic. 9 ways you can reduce ocean plastic. Simple ways to reduce plastic waste. Use dustbin for wastage material and bottles. Reduce, reuse, recycle compost waste to energy. Impact of plastic pollution on freshwater aquatic animals and also plastic affect the world's common eco-friendly alternative to plastics like household items. Eco-friendly alternative to plastics use biodegradable product and organic product. 9 tips for living with less plastic. 9 tips for reducing your plastic use. Clean the environment. Say no to plastic. Thank you so much.